자, 오늘 지난주 이어서 하나님의 작정 14번째 문제 보도록 하겠습니다. Өнгөрсөн хичээлийнхаа үргэлжлэлийг харъя. Бурхны шийдвэр гинэ. 하나님은 그의 작정을 어떻게 실행하시는가? Тэр өөрийн шийдвэрийг хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ? 자, 우리가 이 작정이라는 것은 앞으로 일어날 일들을 미리 정하신 영원한 계획과 목적이라고 했습니다. За энэ Бурхны шийдвэр нь болохоор урьдаас төлөвлөсөн төлөвлөгөө гэсэн байгаа. 그래서 하나님은 그의 작정을 실행하기 위해서 여기 답을 보면 그의 무오한 예지와 그 자신의 뜻에 자유롭고 불변하는 경륜에 따라 창조와 섭리 사역으로 실행하신다. За энэ хариултыг харах юм бол Бурхан өөрийнхөө алдаагүй төлөвлөгөө ба түүний өөрийнх нь таалал эрх чөлөөтэй бөгөөд хувиршгүй 경륜. 이 경륜이란 말은 좀 이제 하나님의 계획과 또 준비 또 실행하는 모든 과정을 말하는 거예요. 그러니까 하나님의 그런 계획과 준비와 실행하는 모든 과정 이거를 경륜이라고 합니다. Тэгээд зохион байгуулалттай төлөвлөгөөний дагуу тэр энэ Бурхны бүтээсэн дэлхийн ертөнц болон түүний тааллын энэ үйлчлэлээр хэрэгждэгэ. 자, 우리가 이제 앞으로 이어서 살펴볼 건데 바로 이 창조와 섭리, 이 창조와 섭리를 통해서 하나님은 그 작정하신 일을 실행하신다. За бид нар болохоор цаашдаа 창조와 섭리, 예. Бурхны бүтээл ба таалал гэсэн зүйлийг илүү үзэх болно. 네, 그러니까 이 창조는 이제 다 아시듯이 이제 만드신다. 하나님이 이 어떤 만드시는 일을 말하는 거죠. За бүтээл гэхээр юу гэхээр Бурхны бүтээн байгуулсан зүйлсийг хэлж байгаа. Дэлхийн ертөнц. 섭리는 하나님이 미리 보고서 그 일을 행하시는 것을 말합니다. 섭리. За таалал гэж байгаа. Таалал гэдэг нь болохоор Бурхны урьдаас хүсн тааж үйлдэж байгаа зүйлсийг хэлж байгаа. 그 성경 성구를 보면 에베소서 1장 11절. 에베소서 1장 11절 한번 보겠습니다. Бүгдээрээ Библийн шинэ гэрээ номноос харъя. Эфес 1:11. 자, 에베소서 1장 11절. 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니. 자, 읽어주세요. 에베소서 1장 11절. Эфес 1:11. Бүх юмсыг хүслийнхээ зөвлөгөөгөөр үйлддэг түүний зорилгын дагуу урьдаас тогтоогдсноор бид түүний дотор өв залгамжлагчд болсон юм аа. 자, 우리가 이 시간 이 하나님의 작정에서 가장 우리가 전제되는 것은 바로 하나님의 주권입니다. 하나님의 주권. 주권? 하나님이 모든 걸 다스리신다. 주권. Бурхны эрх мэдэл гэж байгаа. 하나님 뜻대로 하신다. 모든 일을 하나님 뜻대로 하신다. Тэгээ юу гэхээр Бурхан бүх юмсыг өөрийнхөө хүслийн дагуу үйлдэгэ. 예, 그걸 여러분들이 반드시 명심해야 됩니다. За энэ бол энэ Бурхан хүслийнхаа дагуу ямар ч зүйлийг үйлддэг гэдэг энэ зүйлийг бид нэр үргэлж дурсаж анхаарч байх хэрэгтэй юм. 낙엽이 떨어지는 것조차도 하나님이 다 하신 것이다라는 것입니다. Юу вэ гэхээр модны
модноос навч унах нь ч хүртэл бурхны хүсэл таалал юм аа. 그래서 이 두 가지 하나님이 창조하시고 또 그 창조하신 일들을 섭리하신다. За тэгээ хоёр зүйлийг түрүүн хэлсэн байгаа. Бүтээл ба таалал гэж. Тэгээ юу гэхээр бурхан өөрөө бүх зүйлсийг бүтээсэн төдийгүй тэр бүтээсэн зүйлсээ өөрийн тааллын дагуу удирддаг. Үйлддэг. Өөрийн хүслийн зөвлөгөөгөөр үйлддэг гэсэн байна. 자, 그렇게 하셔야만이 하나님이 그 예정하신 일들이 완벽하게 다 될 수 있습니다. За тийм байж ээж юу гэхээр бурханы иш үзүүлсэн урдаас хийсэн ирээдүйд цаашдаа ийм зүйл болох болно гэж хэлсэн бүх зүйл нь биелээ олох юм аа. 그러니까 만약에 하나님이 앞으로의 될 일들을 잘 모르신다라고 한다면 하나님이 앞으로 될 그럴 예언에 대한 말씀이 불확실할 것입니다. Хэрвээ тийм биш болвол бурханы урдаас айлцсан зүйл одоо жишээлбэл дараа нь ирээдүйд ийм зүйл болох болно гэж айлцсан зүйлс буюу иш үзүүлэн айлцсан зүйлс нь биелэлээ олохгүй болвол түүний энэ таалал гэдэг зүйл нь тодорхой бус болох болно. 자, 그렇기 때문에 이제 아까 그 문제 해설을 우리가 같이 보면 하나님은 만물에 대해 어떤 종류의 미리하심을 소유하고 계신가? За тэгвэл юу гэхээр тайлбар нь нэгдүгээр бурхан бүх бүтээлүүдээ ямар төрлийн 미리 아심을 소유하고 계신가? 그러니까 미리 아심에 대해서 어떻게 알고 계시는가? 예, 미리 아심에 대해서. 그러니까 하나님이 미리 알고 계시잖아요. 앞으로 될 일들을. 네네. 예, 그 미리 아심을 얼마나 많이 알고 계시느냐 이제 그 질문이요. За нэгдүгээрх нь юу гэхээр бурхан бүх бүтээлүүдээ урдаас мэдэж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл хэр зэрэг мэдж байгаа юм бэ бурхан? Юу гэхээр өөрөөр юу гэхээр бурхан бүх зүйлсийг урдаас мэдж байгаа. Тэгвэл түүний тэр бүх зүйлсийг урдаас мэдж байгаа мэдлэг нь хэр зэрэг мэдж байгаа юм бэ? Хэмжээ нь ямар юм бэ гэж. 자, 하나님은 앞으로 될 일들을 아시는 것에 대해서 오류가 없어요. 오류가. бурхан урдаа одоо ирээдүйд бий болох зүйлсийг мэдж байгаа тэр мэдлэг нь ямар ч алдаа мадаггүй. 그리고 정확하고 또 아주 자세하고 그리고 모든 걸 다 알고 계십니다. Тэгээд маш тодорхой бүр нарийн бүх зүйлсийг мэдж байгаа. 예, 그게 이제 하나님과 우리 인간의 엄청난 그 차이가 거기에 있는 거죠. За тэгвэл хүн төрлөختөн ба бурханы ялгаа үүн дээр харагдаж байна. Асар том ялгаатай. 우리 인간은 앞을 당장 그래서 1시간 앞의 일도 알 수 없기 때문에 굉장히 불안하고 또 연약한 가운데 있는 거죠. Хүн ирээдүйд нэг цагийн дараа юу болохооч мэдэхгүй тийм тайван бус байдалд байдаг ийм оршихуй юм. 그러나 하나님은 모든 걸 다 아시고 또 그 아시는 그것이 다 정확하고 또 분명하기 때문에 우리는 하나님을 신뢰하는 것입니다. Харин бурхан бүх зүйлсийг мэддэг бөгөөд түүний ирээдүйд тохиолдох зүйлсийг ч мэдж байгаа тэр мэдлэг нь маш тодорхой алдаа мадаггүй. 자, 두 번째, 하나님의 뜻의 경륜이 아까 이 경륜이란 말은 좀 어렵긴 하지만
하나님이 계획하고 준비하고 실행하는 모든 과정을 말하는 거예요. 이 경륜이란 말이. 그러니까 하나님이 하시는 모든 일들이 자유롭다라는 것은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл хоёр дахь нь юу вэ гэхээр Бурхны тааллын дагуух зохион байгуулалттай төлөвлөгөөний эрх чөлөөтэй гэсэн зүйл нь ямар утгыг агуулдаг вэ гинэ. 그러니까 하나님은 당신의 뜻을 계획하고 또 그걸 준비하고 이루는 데 있어서 전혀 어떤 어 강요나 어떤 영향 없이 스스로, 스스로의 본성에 의해서 그걸 행하신다. За тэгээд юу гэхээр Бурхан өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйлдээ өөрийн ирээдүйд хийх төлөвлөгөөндөө ямар нэгэн албадлагаар эсвэл хин нэгний шаардлагаар эсвэл хин нэгний одоо нөлөөнд автаж үйлддэггүй гэсэн утгатай юм аа. 그리고 세 번째는 하나님의 뜻이 불변하다. 하나님의 뜻을 이루는데 하나님은 변함이 없다라는 것이 의미하는 것은 하나님의 목적이 어떤 우연이나 또는 어떤 다른 것에 의해서 변경되지 않는다라는 것을 말씀하는 것입니다. За гурав дахь нь юу гэхээр Бурханы тааллын дагуух тэр зохион байгуулалттай төлөвлөгөөнд хувиршгүй гэсэн байдал нь ямар утгыг агуулдаг вэ гэсэн асуулт байна. Тэгвэл энэний хариулт нь юу гэхээр Бурханы тэр зорилго нь уян тэр азар зүгээр нэг завшаанаар эсвэл тэр бүтээлүүдийнх нь нөлөөгөөр өөрчлөгддөггүй гэсэн утгыг агуулдаг. Бурхан болвол өөрөө төлөвлөдөг. Тэгээд тэр төлөвлөсөн ажлаа заашгүй биелүүлдэг нэгэн. 그렇기 때문에 하나님께서 작정하신 일은 반드시 실현된다. 반드시 하나님이 작정하신 일은 다 이루어진다. Юу гэхээр Бурханы төлөвсөн бүх зүйлс нь заашгүй биелдэгэ. Бурхан төлөвсөн бүх зүйлээ заавал биелүүлдэгэ гинэ. 자, 굉장히 중요한 부분입니다. За энэ бол маш чухал хэсэг. 이루어진다라는 그러한 진리를 분명히 우리가 알고 있어야 됩니다. 다시 한번 얘기해 주세요. 하나님의 뜻이 분명히 이루어진다라는 이 진리를 우리가 잘 기억해야 됩니다. Юу гэхээр Бурханы тэр үнэн заашгүй биелэлээ олно гэсэн энэ үнэн зүйлсийг бид нэр сэтгэлдээ сийлэх хэрэгтэй. Ямагш та тэр 3-ын дахиад тайлбарл та. 자, 이제 우리가 네 번째 이제 창조에 대해서 함께 살펴보겠습니다. 창조. 목사님 세 번째를 다시 한번 얘기해 달라고 하시네요. 세 번째? 예. 세 번째, 그러니까 하나님의 뜻이 변함이 없다. 이 변함이 없다라는 의미는 하나님이 작정한 Бурханы хүсэл хувиршгүй гэсэн гэдгээ тэгвэл энэ ямар утгатай юм бэ гэсэн асуулт байгаа юм байна. Бурханы яг бичгийн дагуу орчуулах юм бол Бурханы тааллын дагуух зохион байгуулалттай төлөвлөгөө нь хувиршгүй гэж байгаа нь ямар утгатай вэ гинэ. 하나님께서 작정하신 일은 반드시 이루어진다. Тэгээ хариулт нь юу гэхээр Бурханы хийх гэж төлөвсөн бүх ажил нь заавал биелэлээ олдгоо.
자, 이제 네 번째 창조, 우리 창조 함께 보겠습니다. 창조. За дөрөвдүгээр сэдв бүтээл гэсэн сэдв байна. 자, 창조의 사역이란 무엇인가? 15번째 문제입니다. 창조의 사역이란 무엇인가? 15 дахь асуулт. За бүтээлийн үйлчлэл гэж юу вэ гинэ. 자, 하나님께서 태초에 그의 능력의 말씀으로 6일 동안 창조하셨습니다. Бурхан дэлхийн суураас өмнө үгийн хүчээр 6 өдрийн турш бүтээсэн бүтээл. 그 창조하신 것은 매우 좋게, 그리고 그 자신을 위해서 무로부터 아무것도 없는 가운데서 만드신 것입니다. Тэр бүтээсэн зүйлс нь нэн сайхан. Тэгээд түүний бүтээсэн бүтээл нь оргүй хоосноос байгаа бий болгосон зүйл юм аа. Оргүй хоосон зүйлийг бий болгосон. Оргүй огт байхгүй юмыг бий болгосон гинэ. 자, 창세기 1장 1절 우리 너무나 잘 아는 말씀이죠. 창세기 1장 1절. За бидний хамгийн сайн мэдэх ишлэл Эхлэл 1:1. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. 태초에 하나님이 이 천지를 창조하셨다는 말씀이죠. Эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн гэж байна. 이 태초에라는 말, 이 태초라는 말, 우리 해설을 우리가 보게 되면 이 태초라는 단어에 어떤 의미가 담겨져 있는가? 이 태초라는 의미에. За тэгвэл энэ эхэнд гэдэг үгийн тайлбарыг бүгдээр харцгаая. Тэгвэл энэ ямар утгыг агуулад байгаа вэ? Эхэнд гэдэг үг. 이 아무래도 이 성경의 제일 시작, 첫 번째 되는 단어이기 때문에 이 태초에라는 말, 이것은 바로 이 세상 혹은 우주가 영원하지 않다라는 것을 말하는 것입니다. За Библийн хамгийн эхэнд бичигдсэн энэ үг, эхэнд гэж байгаа энэ үг болохоор ямар утгыг агуулж байгаа вэ гэхээр бүтээл болох энэ огторгүй ертөнд мөнх бишээ гэдэг утгыг агуулж байгаа. 그러니까 영원히 계신 하나님께서 태초에 이 세상을 만드셨다는 겁니다. Тэгээ юу гэхээр мөнхөд оршигч тэр бурхан эхэнд энэ огторгүй ертөнцийг тэнгэр газрыг бүтээсэн юм аа. 다시 말하면 이 세상과 우주는 시작이 있다. 출발이 있다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ огторгүй ертөнц тэнгэр газар нь эхлэлтэй гэсэн үг байна. 그러나 하나님은 영원하시다. Гэвч бурхан бол мөнх. 자, 분명하게 여러분들이 그 창조에 대한 것을 여러분들이 잘 기억해야 됩니다. 알아야 됩니다. За энэ бүтээлийн талаар бид нэр сайн мэдэх хэрэгтэй. 이제 뒤에서도 우리가 보겠지만 이 세상 하나님을 믿지 않는 자들은 이 창조에 대해서 이해하지도 못하고 또 믿지도 않습니다. Бид нэр одоо хичээлийн явцад бас харах боловч энэ ертөнц бурханыг хүлээж авдаггүй, бурханд итгэдэггүй, түүний бүтээлийн талаарч сонсохыг хүсдэггүй. 그러면서 대부분은 이제 진화되었다 이렇게 이제 알고 있죠. 진화되었다. 모든 것이 우연히 진화되었다 이렇게 믿고 있는 것입니다. За тэгээд ертөнцийнхэн юу гэж хүлээж авдаг вэ гэхээр энэ орчлон ертөнц хувьслын онолоор хувьсж бий болсон. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 바로 알고 믿기 위해서 이 창조,
이 하나님이 창조했다라는 이 말씀을 우리가 분명하게 알아야 됩니다. Тэгвэл ийм үжил суртал дундаас бид нэр юу бурхан үнэхээр бүтээжээ. Бурханы бүтээлийг бурхан бүтээжээ гэдгийг бид нэр илүү сайн зөв тодорхой мэдэх нь чухал юм аа. 그렇기 때문에 이 두 번째 문제에서도 이 태초에라는 단어가 굉장히 중요합니다. За тэгээ хоёр дахь асуулт нь юу гэхээр энэ эхэнд гэдэг энэ үг бол маш чухал. 그러니까 이 세상은 시작이 있다라는 거예요. 시작. Тэгвэл юу гэхээр энэ ертөнц эхлэлтэй юм аа гэсэн утгатай. 뿐만 아니라 스스로 만들어진 게 아니고 이 존재, 이것은 하나님께서 이 세상을 만드셨다는 것입니다. Тэгээд өөрөөрөө бий болоогүй. Харин энэ ертөнцийг бурхан бүтээсэн юм аа гэдэг үнэн байгаа. 그렇기 때문에 이 세상의 주인은 바로 하나님이시다. Тэгээд юу гэхээр энэ ертөнцийн эзэн нь бурхан мөн. 그러므로 하나님을 떠나서 살고자 한다면 그것은 어리석고 악한 일이다라는 것입니다. Тэгээд цаашлаад бурханаас холуур бурханаас гадна явна гэдэг бол мулгуу явдал мөнөөсөө мөн. 그리고 결국에는 이제 망하는 길로 빠지게 될 것입니다. Эцэст нь сүрлийн зам руу орох болно. 자, 세 번째 문제 보면 이 창조 교리가 하나님의 본질에 대해 무엇을 나타내는가? За гурав дахь асуулт нь юу гэхээр энэ бүтээлийн онол сургаал нь бурхны зан чанарын талаарх юуг нь илэрхийлдэг вэ? 자, 이걸 잘 아셔야 됩니다. 하나님은 이 세상에서 독립적인 분이시다. 독립적인 분이시다. За бидний үүнийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Юу гэхээр бурхан энэ ертөнцид цор ганц бурхан энэ ертөнцид тусгаар оршдог нэг юм аа. Тусгаар оршдог. 그리고 무엇이든지 할 수 있는 무한하신 능력을 가진 전능하신 분이시다. Мөн ямар ч зүйлсийг үйлдэх чадвартай хязгааргүй хүчит нэгэн юм аа. 굉장히 중요한 부분이에요. 우리가 이 창조를 공부하면서 바로 우리가 하나님에 대해서 우리가 생각해 볼 때 하나님은 전능하신 하나님이시다. За тэгвэл энэ бүтээл бурхны бүтээл гэж ингээ бодох юм бол юу гэхээр бурхан төгс хүчит нэгэн. 자, 그러면 네 번째, 이 창조 사역에 있어서 하나님의 목적은 무엇인가? За дөрөв дахь асуулт бүтээлийн үйлчлэл дээрх бурхны 하나님의 목적? 네, 그러니까 бурхны зорилго юунд оршиж байна вэ? 하나님이 무엇 때문에 만드셨느냐는 질문이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан ямар зорилгоор энэ бүтээн байгуулсан юм бэ гэсэн асуулт байгаа дөрөвт нь. 그러니까 가령 이 볼펜도요. 이 볼펜도 우리가 만들었는데 이 볼펜을 만든 목적은 글을 쓰기 위해서 만든 거죠. За энэ баал байгаа тий. Тэгвэл энэ баалыг хүн бүтээсэн. Тэгвэл энэ хүн энэ баалыг бүтээхдээ зорилготой бүтээсэн байгаа. Бичиж тэмдэглэх зорилгоор баал бүтээсэн. 그러니까 다 목적이 있습니다. 다 이 세상에 하나님께서 어떤 목적을 위해서 다 만드신 겁니다. За тэгвэл ийм зорилго байгаа юм аа. Юу гэхээр бурхан энэ бүтээлээ бүтээхдээ нэг зорилгын төлөө энэ бүтээн байгуулалт хийсэн юм аа. 그 목적은 바로
하나님의 영광을 위해서, 하나님의 영광을 드러내기 위해서 만드신 겁니다. Юу вэ гэхээр Бурхныг алдаршуулах зорилготойгоор бүтээсэн юм аа. 자, 그렇기 때문에 다섯 번째 문제로 이어가면 하나님이 만드신 그런 모든 그 우주의 모습은 어떠했을까요? За тэгээд үргэлжлүүлээ 5 дахь асуултыг харах юм бол Бурхны гараар бүтээгдсэн 창조된 나올 때 비주된 우주. Бурхны гараар бүтээгдсэн энэ огторгүй ертөнцийн дүр төрх нь ямар байсан бэ? 매우 좋았다. Нэн сайхан 매우 좋았다. 예. байсан. 만들어 놓으신 모든 그런 피조물들은 하나님께서 보실 때 매우 좋았다. 매우 좋았다. Бурхны бүтээсэн бүх бүтээлүүд нь харахад нэн сайхан байжээ. 그러니까 그 처음에는 악한 게 없었어요. 악이라는 게 없었습니다. За тэгвэл юу гэхээр эхэнд яг тухайн тэр эхэнд хорон муу, бузар муу гэдэг зүйл огт байгаагүй. 그리고 그 악은 하나님이 창조하신 이 세상에, 이 우주, 이 세상에 하나님이 용납될 수 없는 것이었습니다. Тэгээд Бурхны бүтээсэн энэ бүтээлт нь хорон муу гэдэг зүйл хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй тийм байдалтай байсан юм аа. 자, 그러면 여섯 번째 문제 보면 엿새 동안이라는 문구는 무엇을 의미하는가? 6 дахь асуултыг харъя. Тэгвэл 6 өдрийн турш гэсэн энэ үг нь ямар утгыг агуулад байна вэ? 자, 하나님이 6일 동안 창조하셨죠. 6일. 그 6일을 말하는 겁니다. За Бурхан өөрийн бүтээлээ 6 өдрийн турш бүтээсэн тухай 6 өдөр гэж байгаа юм. 이 구절의 가장 자연스러운 의미는 그 하루 24시간 그 하루로 하는 그 6일을 가리킨다 이렇게 보는 것입니다. За тэгвэл 6 өдөр гэхээр юу гэхээр одоо бидний тоолж байгаа нэг өдөр нь 24 цагтай байгаа тий. Тэгвэл 24 цагаар тоолж байгаа нэг өдрийн ойлголтоор 6 өдөр бүтээсэн гэж байгаа юм. 근데 이제 어떤 학자들은 그 하루를 그 하나님이 창조하신 때에는 굉장히 긴 시간이었다라고 또 주장하는 사람들도 있습니다. За тэгвэл зарим эрдэмтэд Бурхны энэ 6 өдрийн турш бүтээсэн гэж байгаа энэ цаг хугацаа нь асар олон тийм цаг хугацааг асар их цаг хугацаа хэлж байгаа илэрхийлэл юм аа гэж хэлж ярьдаг эрдэмтэд байдаг. 물론 어떤 의미에서는 이제 우리의 하루가 하나님께서는 1000년도 될 수 있고 또 1000년이 또 하루가 될 수 있기도 합니다. За өөр утгаар харах юм бол бидний 1000 өдөр Бурхны нэг өдөртөө тэнцэн мөн Бурхны нэг өдөр нь бидний 1000 өдөртөө тэнцэх тохиолдол байгаа. 그렇지만 우리는 자연스러운 의미로 볼 때 우리는 그냥 6일 24시간 그렇게 하루의 시간으로 6일 이렇게 보는 것이 좋겠습니다. Гэхдээ энэ ойлголт нь 6 өдрийн турш гэж байгаа энэ ойлголт бол бидний энгийн ойлголттой яг адилхан нэг өдөр нь 24 цагтай тэнцэж байгаа нэг өдрийн ойлголтоор 6 өдрийг хэлж байгаа юм аа. 자, 그러면 일곱 번째, 세상은 언제 창조되었는가? 세상은 언제 창조되었는가? За тэгвэл 7 дахь асуулт энэ ертөнц хизээ бүтээгдсэн бэ? 자, 우리는
중요한 것은 우리가 이런 질문에 있어서 우리는 이제 성경에 어떻게 말씀하고 계시는가를 보는 게 중요합니다. За бидний хувьд Библиэлд юу гэж бичигдсэн байна вэ гэдэг бол маш чухал. 그래서 성경에는 어, 태초에라고만 말하고 있기 때문에 우리는 이제 그렇게 예, 설명할 수밖에 없습니다. 태초에. Библийг харах юм бол эхэнд гэж бичигдсэн байгаа. Тэгээд яг тодорхой цаг хугацаа бол бичигдээгүй байгаа учраас бид нар эхэнд гэж яг Библиэр гарсны дагуу бид нар хүлээн авах нь зөв юм 그러니까 аа. 지금 올해가 이제 2023년도죠. 그러니까 이 태초가 몇천 년 전인지는 이제 성경에 분명하게 말씀하지 않기 때문에 우리는 이 성경에 있는 대로 태초에 창조되었다라고 믿는 것입니다. Одоо бол 2023 он. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнц одоогоос хэдэн мянган жилийн өмнө бичигдсэн нь тодорхойгүй харин эхэнд л гэж ингэж бичигдэж тэмдэглэгдсэн учраас бид нэр яг Библийн дагуу эхэнд гэдэг утгаар нь хүлээн авах чухал юм аа. 자, 그런데 그 시기, 그 날이 언젠지가 이제 관심이 많은 분들이 좀 있겠죠. 거기에 대해서. За тэгвэл эхэнд гэж байгаа энэ үе яг хэдэн мянган жилийн өмнө юм бэ гэдэг энэ он тооны талаар их сонирхдаг хүмүүсүүд бол байдаг. 네, 그래서 이 여덟 번째 문제 보면 바로 이제 이 세상이 주전 4004년에 창조되었다. 이렇게 또 보는 사람이 있습니다. 8 дахь асуултыг харах юм бол энэ ертөнц манай эртний өмнөх 4004 онд бүтээгдсэн гэсэн үзэл байдаг. Гэсэн үзэл нь байдаг гинэ гэсэн 4000 манай эртний өмнөх 4004 онд бүтээгдсэн гэсэн үзэл байдгаа гэж. 그 어셔라는 분이 있었어요. 어셔. 300년 전 이제 학자였는데 이 어셔라는 사람이 300 300 жилийн өмнө Ашер гэж хүн эрдэмтэн байсан байна. 이분이 이 어셔라는 사람이 그 성경에 이제 연대기가 있죠. 족보. 이런 것을 계산해 보니까 한 주전 4004년쯤에 창조가 되겠구나. 이렇게 보는 것입니다. Энэ Ашер гэж хүний Ашер гэж одоо энэ эрдэмтэн Библиэлд ургийн бичгүүд байгаа тий. Ургийн бичгүүдийг No. 그러니까 이제 이 성경에 족보가 있잖아요. 그거 쭉 거슬러 올라가면서 이제 그 나이를 계산해서 쭉 이제 올라가서 아담 때까지 계산해 보니까 한 4004년 정도 이렇게 되지 않을까 이렇게 보는데 뭐 정확한 건 아닙니다. 우리가 생각해 볼 때는. одоогоос 300 жилийн өмнө Ашер гэж энэ эрдэмтэн Библиэлд ургийн бичгийг хараад тооцоолоод ургийн бичиг дээрх өмнөх хүмүүсүүд өвөг эцэгүүдийг ингэж он дооллоор нь тэр насалтаар нь тооцоолсоор байгаад энэ хуучин гэрээн дээр гарч байгаа эхэнд гэдэг энэ дэлхийн ертөнцийн эхлэлийг одоогоос манай эртний өмнөх 4004 оны өмнө орчим гэж ингэж тооцоосон байгаа. Гэхдээ энэ бол бас тодорхой бус тооцоололоо. 네, 그러니까 그렇게 족보를 통해서 그렇게 계산했을 때 그 시간이 4004년일 수 있겠지만 문제는 그 족보가 거기서 이제 빠진 사람이 있을 수 있다라는 거죠. За яг үнэндээ ингэж яг он тооллоор нь
наривчлан авч үзэх юм бол манай эртний өмнөх 4004 он гэж гарч боловч Библийг хараад энэ ургийн бичигт Библийг харах юм бол ургийн бичигт ороогүй хүмүүс бас байж ч болно шүү дээ. 그렇기 때문에 우리도 그냥 대략적으로 그냥 짐작만 할 뿐이지 이제 성경에서 명확하게 그렇게 말씀하지 않고 있기 때문에 우리는 정확하게 계산하는 것은 이제 불가능하다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. Тэгээд юу гэхээр Библиэлд яг тодорхой тэдэн он гэсэн он тоолол байхгүй учраас бид нар энэ манай эртний өмнөх 4004 он гэдэг энэ он тоог ойролцоогоор тэгж авч үзэж болох юм аа. тэрнээс биш яг тодорхой он тоол нь бол хинч мэдэхгүй. 자, 반면에 자, 10번째 문제 보면은 과학자들은 또 그렇게 생각 안 하겠죠. 과학자들. За тэгвэл 10 дахь асуулт нь юу гэхээр тэгвэл тэр шинжлэх ухааны эрдэмтэд тэгж бодохгүй байгаа. 자, 과학자들이 계산할 때 보통 수백만 년 아니면 수천만 년이나 오래되었다라고 과학자들은 이제 그렇게 생각하고 있습니다. За шинжлэх ухааны эрдэмтдийн тооцоол нь юу гэхээр энэ окторгой ертөнцийн эхлэл нь хэдэн сая жилийн өмнө эсвэл бүр хэдэн 10 жилийн өмнө эсвэл бүр балар эртний өмнө ч гэдэг юм ийм тооцоололтой байдгаа. 왜냐하면 그러한 시간들의 계산은 그러니까 하나님의 창조에 대해서 계산법이 아니고 그러니까 진화론자들의 어떤 그런 계산법에 의해서 수백만 년, 수천만 년 이렇게 걸렸을 것이다라고 보는 것입니다. Тэгвэл тэдний энэ он тоол нь юу вэ гэхээр Бурхны бүтээлийн он тоолол биш, харин энэ бүтээсэн бүтээлийн хувьслын тэдний өөрсдийнх нь тооцоолж байгаа тэр хувьслын он тооллын дагуу тэгж гаргаж ирсэн он тоолол юм аа. 네, 그렇기 때문에 우리가 이걸 굉장히 주의해야 됩니다. 이 부분을 굉장히 주의해야 됩니다. 이 진화론자에 대해서 우리가 굉장히 주의를 기울여야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ хувьслын талаар маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. 분명한 것은 우리가 그 언제 창조했는지 그것은 우리가 분명히 알 수는 없지만 그러나 하나님께서 분명히 창조하셨고 또 6일 동안 창조하셨다라고 우리는 분명하게 받아들이는 것입니다. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр яг хэдэн сарын хэдэнд гэсэн тодорхой он тооллыг бол бид нар мэдэх боломжгүй. Гэхдээ Бурхан тэр эхэнд энэ дэлхийн орчлон ертөнцийг бүтээсэн. Тэгээ бүтээхдээ 6 өдрийн турш бүтээсэн гэдэг энэ зүйл бол үнэн юм аа. 자, 그리고 또 우리가 그 과학자들이 말한다고 해서 우리가 다 또 무시할 필요는 없습니다. За тэгвэл тэр шинжлэх ухааны эрдэмтэд хувьслын он тооллоор ийм он тоолол гаргасан байгаа энэ зүйлийг ч гэсэн бид нар бас үгүйсгээд байх шаардлага байхгүй. 네, 우리가 어느 정도 받아들일 수 있는 부분들은 받아들일 수 있지만 그러나 이 창조론에 대해서 반대하는 부분들은 우리가 거부할 수 있는 것입니다. Тэдний ингэж олон нийтэд хэлж яриад байгаа энэ үзэл суртал нь тодорхой хүлээж авах хэсгүүд байвал бид нэр хүлээж авах хэрэгтэй. Гэхдээ Бурхны энэ бүтээлийн онолыг эсэргүүцэж байгаа зүйлсүүд тэдний тэр үзэл суртал байвал харин түүнийг бид нар хүлээж зөвшөөрөх шаардлага байхгүй юм аа. 자, 그러면 11번째, 인류의 역사는 언제 시작되었을까? 인류의 역사는 11 дахь асуулт нь
хүн төрлөختний түүх хизээ эхэлсэн бэ? 자, 이 부분 또한 성경에서 언급되지 않습니다. За энэ хүн төрлөختний түүхийн талаар бас Библиэлд дурддаггүй байгаа. Библиэлд дурддаггүй. 그러나 우리는 대략적으로 그 성경의 그 족보를 볼 때, 한 6,000년 정도라고 말할 수는 있습니다. Библиэлд бичигдсэн тэр ургийн бичгүүдийг харах юм бол ургийн бичгийг харах юм бол энэ хүн төрлөختний өнөөдрийг хүртэл энэ хүн төрлөختний түүхийг ойролцоогоор 6000 жил гэж үзэж байгаа юм аа. 그러니까 이 성경은 그런 부분에 대해서 어떤 설명이 돼 있지 않습니다. Библиэлд энэ талаар ямар нэгэн тайлбар бол байдаггүй. 자, 그러면 왜 성경에서 그러한 창조의 정확한 날짜, 또 인류의 연대를 왜 말하지 않는가? Тэгвэл Библиэлд энэ бүтээлийн талаарх он тоолол мөн хүн төрлөختний түүхэн үйл явцын талаар тодорхой дурдаагүй юм болоо. 그 호기심이 많은 분들은 굉장히 답답할 수 있습니다. 그죠? 하나님 분명히 말씀하시면 딱 좋을 텐데, 그죠? За эдгээр сэдвүүдийн талаар маш их сониуч хүмүүс байж болно шүү дээ, тий? Бурхан яг яагаад ингэж тодорхой хэлээгүй юм болоо. 네, 그러나 우리가 하나님이 만일에 우리가 알아야 할 필요가 있다면 분명히 성경에 기록해 두셨을 것입니다. Бид нар заашгүй мэдэх шаардлагатай байсан бол Библиэлд бичиж тэмдэглэж үлдээх байсан. 그러나 그렇게 하지 않으셨기 때문에 우리는 그 부분을 정말 우리가 꼭 알아야 된다라고 할 필요가 없다라는 결론을 내릴 수 있는 것입니다. Харин Библиэлд бичиж тэмдэглэж үлдээгээгүй учраас бид нар эдгээр асуудлуудын талаар заашгүй мэдэх шаардлагагүй байсан ч болно гэж хүлээн авах хэрэгтэй юм аа. 자, 그러니까 이 부분이 참 중요합니다. 성경은 우리의 모든 호기심을 다 채워주기 위해서 기록된 것이 아니라 구원의 길을 제시하기 위해서 기록되었다는 사실을 명심해야 한다. За тэгээ юу гэхээр Библи нь бидний бүхий л сонирхол хүслийг дүүргэж өгдөг ном биш. Харин авралын замыг биднэрт заасан ном мөн юм аа. 자, 바로 이 구원의 길입니다. 이 구원의 길이 성경에서 우리에게 아주 중요한 이 말씀이다라는 겁니다. Тэгвэл энэ Библи нь биднэрт авралын замыг зааж удирдах байгаа гэдэг энэ зүйл бол маш чухал Библи нь. 우리가 뭐 성경을 보다 보면은 이제 성경에 다 있지 않으니까 여러 가지 이제 궁금함이 있을 수 있습니다. 그죠? 그런데 구원의 길에 대한 부분이 아니면 우리가 좀 이렇게 지나쳐도 된다. 이제 말씀하는 것입니다. Тэгээ бид нэр заримдаа энэ орчлын ертөнцийн талаар мэдхийг хүсэж байгаа маш олон зүйлс гардаг шүү дээ. Тэгвэл тэр талаар Библиэлд байхгүй мөн Библиэс хариултаа олж авч чаддаггүй зүйлс зөндөө байгаа. Тэгвэл Библи нь бидний энэ хүслийг бидний хүсэл бидний асуултанд хариулдаг ном биш. Харин Библи нь ямар ном бэ гэхээр авралын замыг бидэнд заадаг ном юм аа гэдэг зүйлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 자, 이제 16번째 보면 이 천사. 자, 하나님은 천사를 어떻게 창조하셨는가? 이 천사에 대해서 우리가 또 살펴보겠습니다. За дараагийн асуулт нь Бурхан Тэнгэр элч нарыг хэрхэн бүтээсэн бэ?
자, 하나님은 모든 천사들을 불멸하게 창조했습니다. 불멸. 영원하다는 거죠. За бурхан тэнгэр элчнэраа мөнх байхаар бүтээсэн. 그리고 거룩하고 지식이 뛰어나며 능력이 강하도록 창조하셨다. Бурхан тэнгэр элчнэраа мөнхийн айрун мэрэгэн гоц мэрэгэн ухаантай маш хүчрхэг байхаар бүтээсэн. 그래서 이 천사들이 하나님의 명령을 수행하며 또 그의 이름을 찬양하도록 하셨다. Мөн тэнгэр элчнэр нь Бурханы тушаалныг гүйцэлдүүлж түүний нэрийг магтан алдаршуулан 그리고 또 하나는 이 변화될 수 있는 존재로 창조하셨다. 변화? 변화. 그러니까 모습이 바뀔 수 있어요. 모습이. 천사들의 모습이. Мөн гаднах дүр төрх нь өөрчлөгдөхөөр бүтээсэн. 그러니까 예를 들어서 천사가 하나님이 천사를 통해서 이제 이 땅에 보내시는데 어쩔 때는 청년의 모습으로 나타나기도 하고 어쩔 때는 이렇게 여러 가지 모습으로 그렇게 이제 하나님이 만드신 겁니다. Гаднах дүр төрх нь өөрчлөгдөнө гэж байгаа нь юу гэсэн үг гэхээр Библийг харах юм бол заримдаа тэнгэр элч бурхан тэнгэр элчийн ертөнц рүү явуулж байгаа. Тэгээ зарим тохиолдлыг харах юм бол залуу ийм дүр төрхөөр тэнгэр элчээ илгээдэг. Мөн заримдаа болохоор шал өөр дүр төрхөөр тэнгэр элчийн ертөнцид илгээсэн тохиолдлууд байгаа. 근데 이 부분은 또 오해하면 안 되는 것이 그렇다고 어떤 천사가 어떤 형체가 있는 건 아니고 보이지 않는 그러한 존재인데 인간에게 사람 앞에서 하나님께서 그 천사를 나타내 보일 때 여러 가지 모습으로 이렇게 보여지게 하셨다는 거예요. За тэгвэл үүний талаар буруу ойлгож болохгүй зүйл нь юу гэхээр тэгвэл энэ тэнгэр элч дүр төрхтэй юм уу гэж. Тэнгэр элч бол дүр төрхгүй. Гэхдээ хүний өмнө энэ тэнгэр элчийг бурхан үзэгдүүлэхдээ гаднах байдал нь ийм янз бүрийн ийм өөрчлөгдсөн ийм байдлаар хүний өмнө тэнгэр элчийг үзэгдүүлсэн байна. 자, 중요한 것은 관련 성경 구절을 보면 자, 하나님이 만드셨다. 모든 천사는 하나님이 만드셨다. За тэгвэл үүнтэй холбоотой Библийн ишлэлүүдийг харъя. Колосын 1:16 бүхий тэнгэр элч нарыг бурхан бүтээсэн гэж байна. 골로새서 1장 16절에 보면은 거기에 이제 보이는 것들이나 보이지 않는 것들 다 하나님이 창조하셨다라고 말씀하고 있습니다. Тэгэд Колосын 1:16-ыг харах юм бол түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс бүгд бүтээгдсэн гэсэн байна. 그러니까 이 천사가 어떤 그런 보이지 않는 그런 존재이기 때문에 하나님처럼 어떤 신처럼 그러한 존재다라고 생각하면 안 됩니다. За тэгвэл энэ тэнгэр элч үл үзэгдэх юм бол бурхантай адилхан бурхан юм байна гэж бас ойлгож болохгүй. 왜냐하면 그래서 이 천사를 숭배하는 자들도 있기 때문에 그래요. 천사를 숭배하는 자들. Яагаад вэ гэхээр тэнгэр элчнэрт мөрөгдөг хүмүүсүүд байгаад байдаг. 그러니까 천사는 신이 아니다. 하나님이 만든 피조물이다. Юу гэхээр тэнгэр элч нь бурхан биш харин бурханы бүтээсэн бүтээл юм аа. 네, 그렇지만 이 시편 104편 4절을 보면 여기 히브리서 1장 7절 말씀을 보면 히브리서 1장 7절 보면 Еврей 1:7-ыг харъя. 예. 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시니라고 했어요. 바람, 불꽃. 예. За Еврей 1:7-ыг харах юм бол тэр тэнгэр элч нарын тухай
Тэр 여기서 тэнгэр элч 바람, нараа салхи болгож үйлчлэгчтэй галын дүл болгодгоо гэж байгаа. За тэгвэл энд салхи гэж байна. 여기서 이 바람은 이 영을 가리키는 거예요. 영들을 가리키는 거예요. 영. Тэгвэл энэ Еврей 1-ийн 7-р ишлэлээр гарч байгаа салхи гэж байгаа энэ үг нь болохоор 그러니까 сүнсийг хэлж байгаа юм аа. 우리 사람은 이 몸이 있잖아요. 몸. 이 육체가 있잖아요. 그런데 천사는 이 육체가 없어요. 그냥 Хүн 영적인. махан биетэй те энэ махан биетэй харин тэнгэр элч бол махан биегээ сүнсээр оршдог. 뿐만 아니라 마태복음 22장 30절에 보면은 불멸적인 존재다. 없어지지 않는다. За 불멸적인. тэгээд Матай 22-ийн 30-ыг харах юм бол юу гэсэн байна вэ гэхээр 22-ийн 30 그리고 거룩하게 또 피조되었다. 만들어졌다. 거룩하게 만들어졌다. тэнгэр элч нартай адил болно гэж юу гэхээр хувирахгүй тийм. Тэгээд дараа нь болохоор ариун гэж бас тэнгэр элчнэр хэлсэн байгаа Юда 6. 예, 그리고 이 천사들은 인간의 지식보다 훨씬 더 뛰어납니다. Мөн энэ тэнгэр элч нар нь хүний оюун ухаанаас илүү гоц гойд оюун ухаантай. 예, 이 능력도 마찬가지죠. 인간을 뛰어넘는 능력이 있습니다. 천사들이. Мөн хүч чадлын хувьд хүнээс ч илүү хүч чадалтай. 그리고 유다서 6절에 보면은 여기 보면은 Юда 6 харъя. 변화될 수 있게 피조되었다. Юда 1-6 харъя. 변화될 수 있다. 변화될 수 있다. 변화될 수 있다. Юда 1장 예, 이 변화된다는 말씀이 이 천사가 이제 죄를 져서 이제 이 마귀 사탄으로 이제 그가 변질이 된 거죠, 사실은. За 하나님을 떠나서. 6-ыг харах юм бол тэнгэр иш нарыг тэрээр агуу их өдрийн шүүлт болтол мөнгөд хүлээстэй нь харахад орхижээ гэж юу вэ гэхээр тэрээр тэнгэр элчнэр нь бурхны бүтээл гэсэн дээ. Тэгээд мөн тэрээр тэнгэр элчнэраа хувирмтай байдалтайгаар бүтээсэн. Юу 그 гэхээр тэнгэр элчнэр сатан урд нь 네. тэнгэр элч байсан. 이 변화된다는 부분에 대해서 제가 아까 설명을 잘못 드린 것 같아요. 변화된다. 이 천사가 변화된다. 변화된다. 뭐 이 모습이 변화된다는 말씀이 아니고 정정할게요. 다시. 이 천사가 어떤 모습이 변화되는 게 아니고 천사가 하나님을 떠나서 그렇게 즉 하나님을 떠난 천사들이 누구냐면 바로 이제 사탄이거든요. 마귀. Ингэнэ багш ингэнэ. Түрүүн би буруу тайлбарласан байна. Дахиад засварлаа. Юу буруу байсан бэ гэхээр гаднах төрх нь өөрчлөгддгөө гэж хэлсэн тайлбарласан. Тэгвэл тийм биш ээ. 그러니까 여기서 이 변화라는 말씀은 이제 잘못된 그 변질, 악하게 그렇게 이제 변화될 수 있다라는 것을 말씀을 드리는 겁니다. Тэгвэл энэ тэнгэр элч өөрчлөгддгөө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гаднах төрх нь өөрчлөгдөж байгаа хэлж байгаа юм биш, харин бузар муу болдгоо, гим нүгэлтэй болдгоо. Тийм учраас өөрчлөгддгөө гэж байгаа юм аа. гинэ. 자, 또 해설을 보면 이제 우리가 해설을 보면서 이제 그 설명을 보도록 하겠습니다. За үүний талаарх тайлбаруудыг нь харангаа илүү товч тайлбарлая. 자, 모든 천사들이 하나님에 의해 창조되었음을 믿는 것이 왜 중요한가? За тайлбар 1 гэсэн байна. За энэ юу нэг дээр нь юу байна гэхээр бүх тэнгэр элч нар бурхнаар бүтээгдсэн гэдэгт итгэх гол шалтгаан нь юу вэ гэсэн асуулт байна. 그러니까 어느 하나 하나님에 의해 창조되지 않았다고 하면 그들은 이
신이 될 수 있어요. 신적인 존재가 될 수 있어요. За юу гэхээр ямар нэгэн зүйл бурхнаар бүтээгдээгүй болвол бурхнаар бүтээгдээгүй тэр зүйл шүтээн болох боломжтой. 그러면 하나님처럼 영원 전부터 존재했다는 것이 됩니다. Яагаад шүтээн болох боломжтой вэ гэхээр бурхантай адил мөнхөд оршиж оршиж байгаагийн илэрхийлэл гэж үздэг гэсэн байна. 네, 그래서 아까도 이 천사들을 숭배하는 그러한 이제 일들이 있었다고 했죠. 천사 숭배 사상들이. За түрүү хэлсэн байгаа тэнгэр элч нарт мөрөгдөг үжил суртал байдгаа гэсэн. 그렇기 때문에 이 천사들은 하나님에 의해 창조되었다. Тэгвэл юу гэхээр энэ тэнгэр элч нар нь бүгдээрээ бурхнаар бүтээгдсэн бүтээл юм аа. 다시 말하면 천사는 신이 아니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнгэр элч бол бурхан биш ээ. 자, 두 번째, 천사들과 인간이 서로 다른 점은 무엇인가? За хоёр дахь тайлбарын асуулт нь тэнгэр элч ба хүн хоёрын ялгаатай тал нь юу вэ? 자, 서로 다른 점. 자, 천사는 육체가 없어요. 그리고 영으로 구성되어 있습니다. 영으로만 되어 있습니다. За тэнгэр элч нь ялгаатай тал нь юу гэхээр эхлээд тэнгэр элч махан биегүй сүнсээр оршдгоо. 그러면 인간은 육체가 있어요. 육체와 영혼으로 이렇게 되어 있습니다. Харин хүн болвол махан биетэй тэгээд сүнстэй. 그런데 이 육체와 영혼이 하나의 인격으로 아주 신비하게 연합이 되어 있습니다. Тэгээд энэ хүний махан бие сүнс хоёр нь таны энэ 그러니까 тийм 육체와 영혼이 분리되어 있는 게 아니에요. 이렇게 육체와 영혼이 이렇게 다 하나로 돼 있어서 한 인격으로, 한 사람으로 이렇게 신비하게 연합이 돼 있다. 사람은. За тэгээд юу гэхээр хүний энэ махан бие ба сүнс нь маш тийм 잠시만요. 네네. 네, 천천히 하세요. Маш тийм ёр бусын тусдаа хүний махан бие ба сүнс нь тусдаа биш нэг хэрнээ маш ёр бусын тийм байдалтайгаар нэгдмэл нэг зүйл юм аа. 자, 그리고 세 번째, 천사들과 그 인간 사이에 존재하는 또 다른 중요한 차이점은 무엇인가? За гурав дахь асуулт нь юу вэ гэхээр тэнгэр элч нар ба хүн хоёрын ялгаатай бас нэг чухал тал нь юу вэ? 이 천사들은 뭐 서로 관련이 없습니다. 그러니까 사람처럼 뭐 부모가 있고 자식이 있고 그런 존재가 아니라 다 개개적인 존재예요. 개인적인 존재들. 그러니까 하나하나 하나님이 이렇게 천사를 만드셨습니다. Тэнгэр элч нар нь хоорондоо ямар нэгэн уялдаа холбоог тэнгэр элч нар хоорондоо уялдаа холбоог жишээлх юм бол тэднэрт эцэг их өөр хүүхэд гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Яг нэг нэгээр нь бурхан бүтээсэн бурханы бүтээлүүд юм. 근데 인간은 안 그렇죠. 인간은 다 연관이 돼 있죠. 부모가 있어야 자식이 있고 그렇게 쭉 한 사람으로부터 쭉 이렇게 연결돼 있는 그게 이제 그 말이 유기적 단일성이라 그러는 건데 그 말인데 그러니까 인간은 그렇게 상호 다 연관이 돼 있다. 연관이 돼 있다. За тэгвэл 모든 구성원들이 다 연관이 돼 있다. 각자가 아니라 다 연관이 돼 있다. За тэгвэл хүн болвол тийм биш ээ. Юу гэхээр хүн эцэг ихтэй мөн үр хүүхэдтэй махан биеэр ингэж төрж бие биенээсээ төрсөн ийм харилцаа холбоотой юм аа. 그러니까 우리가 결국에는 모든 인간이
모든 인간의 조상은 바로 아담이죠. 아담으로부터 우리가 이렇게 쭉 내려오게 된 거죠. Тэгээ юу гэхээр бүх хүн төрлөختний өвөг эцэг болох Адам байгаа. Тэгвэл бид нар бүгд Адамын үр удмууд юм аа. 그렇지만 아담은 또 천사가 아닙니다. 아담은 천사가 아닙니다. За тэгвэл Адам тэнгэр элч муу юм уу гэвэл бас үгүй. Адам бол тэнгэр элч биш ээ. 자, 그렇다면 자, 네 번째 문제. 만약에 자, 천사가 육체가 없어요. 그런데 성경에서는 왜 인간의 형태로 이렇게 성경에 기록이 되어 있는가? За тэгвэл дөрөв дэх асуулт гарч ирж байна. Тэгвэл тэнгэр элч махан бийгүй сүнсээр оршдог юм болвол Библиэл дээр тэнгэр элчний талаар дурдахдаа яагаад ийм махан биетэй ийм дүр төрхөөр Библиэлд илэрхийлсэн юм болоо гэсэн асуулт гарч ирж байна. 예, 성경에 보면 그죠? 아브라함에게도 그 천사가 찾아왔어요. 그죠? 그때도 Библийг харах юм 사람의 бол 모습으로 Авраамд 생겼습니다. тэнгэр элчнэр Авраамд зочилдог. 뿐만 아니라 성경에 하나님이 필요할 때마다 천사를 보내시는데 이렇게 사람의 모습으로 보낼 때가 있습니다. 사람의 모습으로. Мөн Библийг харах юм бол яг тэр шаардлагатай үеүүдэд Бурхан тэнгэр элчээ энэ махан биеэр тэнгэр элчээ махан биеэр энэ ертөнцид илгээсэн тухай Библиэлд бичигдсэнийг бид нэр олж хардаг. 네, 그렇지만 천사는 분명한 것은 영적인 존재이고 육체를 지니고 있지 않다는 겁니다. За тэгвэл хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр энэ тэнгэр элч нар нь сүнслэг юм оршихуй. Тэгээ тэдэнд махан бие гэсэн зүйл байхгүй. 그러니까 하나님이 필요할 때 이렇게 사람의 모습으로 단지 이 사람의 모습을 취해서 나타내 보이시고 그리고 그 이후에는 다시 이 본래의 모습으로 이제 가는 겁니다. Харин яг шаардлагатай үеүүдэд л Бурхан тэнгэр элчээ хүнтэй адил дүр төрхөөр энэ ертөнцийн хүмүүсүүдэд үзэгдүүлж тэгээд дараа нь буцаагаад өөрийнх нь яг дүр төрхөөр 여러분들이 지금 이 хувирж 천사에 байсан. 대해서 이게 사람들이 자기 생각으로 어떤 천사들에 대한 오해들이 상당히 많습니다. За тэгвэл хүмүүсүүд өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө үзлээр тэнгэр элчийн талаарх зүйлстэй тэнгэр элчийн талаар маш буруу ойлголттой байгаад байдаг. 그러니까 무슨 말이냐면 이 천사 자체를 그러니까 하나님으로 신으로 이렇게 생각하는 경우들이 있어요. Юу гэхээр тэнгэр элчийг яг бурхан гэж бодох үе тэгж хүлээн авах зүйлс үеуд байгаа. 그러나 성경에서는 분명히 이 천사들은 하나님의 일을 받드는 그러한 일을 하는 것을 우리가 잘 알 수 있습니다. Харин бид нар Библийг ингээ сайн харах юм бол тэнгэр элч нар нь бурхан биш харин бурханы ажлыг хийдэг бурханы ажилчид юм аа гэдгийг бид нар Библиэс сайн харж олж мэдэж болно. 그래서 천사에 대한 오해 때문에 이 다섯 번째 보면은 그 천사에 대한 오해 때문에 마치 천사가 되기를 원합니다. 또 이렇게 말하는 경우가 있었습니다. За тэгээд 천사처럼 되고 싶습니다라고 이제 이렇게 표현하는 부분들이 있었는데 за ийм маш олон жил болсон ийм магтан дуунууд ингээ зарим нь харах юм бол жоохон буруу ойлголттой энэ тэнгэр элчин талаар буруу ойлголттойгоос болоод бичигдсэн ийм магтан дуунууд байгаа. Жишээлх юм одоо тэр үгнүүдээс нь тэр магтан дууны үгүүдийг харах юм бол тэнгэр элчтэй адилхан тэнгэр элч болмоор байна гэсэн ийм утга агуулгатай магтан дуу байдаг.
물론 이 천사가 우리 인간보다 뛰어난 부분들이 있습니다. Мэдээж энэ тэнгэр элч нь хүнээс илүү гоц зүйлсүүд тэнгэр элчид бий. 그렇지만 우리가 결코 천사가 될 수 없습니다. Гэхдээ бид нар хизээч тэнгэр элч болохгүй. 왜냐하면 우리 인간은 육체를 떠나서는 완전하지도 또 어떤 만족할 수도 없기 때문입니다. Яагаад гэхээр хүн энэ махан бие орхиод төгс болно гэсэн тийм ойлголт бол байхгүй. 어떻게 보면은 물론 어떤 기능적인 부분에서는 우리가 천사보다 부족할 수는 있지만 그러나 또 어떤 부분에서는 천사도 흠모할 만한, 천사도 부러워할 만한 그러한 우리 인간에게 특별한 하나님의 사랑으로 우리 인간을 만들어 주신 겁니다. Энэ хүн гэдэг энэ амьтан энэ оршихуй тэнгэр элчтэй харьцуулах юм бол ямар нэгэн чадварын тал дээр тэнгэр элчээс дорой мэдээж дорой байгаа. Гэхдээ энэ хүнд тэнгэр элч бүр атаархдаг зүйлс байдгаа. Тэр нь юу гэхээр Бурхны онцгой хайраар хайрлагдсан юм хүн. 자, 6번째 보면은 이 어린 아이와 관계에서 이 천사의 일에 대해서 예수님 말씀하신 부분이 있어요. 마태복음 18장 10절. Матай 18:10-ыг харах юм бол Есүс энэ бяцхан хүүхдүүдэд тэнгэр элч хэрхэн ажилдаг, үйлчилдэг тухай айлтсан хэсэг байгаа. Матай 18:10. 자, 여기 18장 10절에 보면 삼가 이 소자 중에 하나도 업신여기지 말라 너희에게 말하노니 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라고 했습니다. Матай 18:10 харах юм бол та нар эдгээр багчуудын нэгийг нь ч бүү басамжил би та нарт хэлье. Тэнгэр дэх тэдний тэнгэр элч нар нь тэнгэрт байгаа миний эцгийн нүрийг байнга хардаг юм аа. 자, 어린 아이라도 업신여기지 말라고 했는데 Эдгээр багчуудын нэгийг нь ч бүү басамжил 하면서 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라고 했습니다. тэнгэр дэх тэдний тэнгэр элч нар байнга миний эцгийн нүрийг хардаг. Тэнгэрт байгаа миний эцгийн нүрийг байнга хардаг. 자, 이렇게 이 천사들이 이 소자들의 그러니까 어린 아이 저희의 천사 어린 아이들의 천사들이 이렇게 하나님을 하늘에 계신 아버지 얼굴을 항상 배웁는다라고 했습니다. За энэ ишлэгийг харах юм бол багчуудын тэнгэр дэх тэнгэр элч нар тэнгэрт байгаа миний эцгийн нүрийг байнга хардаг гэсэн байна. 네. 자, 이 본문에 대한 말씀은 예수님께서 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 천국에서 큰 자다라고 말씀하신 내용입니다. За энэ Матай 18:10 дугаар ишлэл нь юу вэ гэхээр хүүхэдтэй адил өөрийгөө даруу болгодог нэг нь мөнхийн улсад агуу нэгэн муу юм аа гэсэн ийм зүйл байгаа. 네, 그렇기 때문에 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자, 이러한 자들과 이러한 자들에게 이 천사들이 그들을 보호해주고 또 천사들이 또 그들로 하여금 하나님 앞에 이렇게 늘 항상 아버지의 얼굴을 이렇게 바라본다는 겁니다. Тэгвэл юу гэхээр энэ хүүхэдтэй адил өөрийгөө үргэлж даруу болгодог, өөрийгөө үргэлж эзний өмнө дорой болгодог ийм нэг тэнгэр дэх тэнгэрлж ямагт сахан хамгаалж тэгээд яадаг вэ гэхээр тэнгэрт байгаа тэр бурхны нүрийг үргэлж харж байдаг байх нэ. 자, 분명한 것은 우리가 이 천사는 신이 아니다, 하나님이 아니다.
За тэгвэл үүнээс чухал зүйл нь юу гэхээр энэ Тэнгэр элч бол бурхан биш ээ. 예, 그러나 지혜롭고 거룩하고 능력이 있도록 창조되었다. Гэхдээ маш ухаалаг, гоц ав ястай, хүч чадалтай 그리고 하나님 말씀을 бүтээл юм. 예, 하나님 말씀을 하나님의 명령을 수행하며 하나님의 이름을 찬양하도록 그렇게 만드셨다. Энэ бүтээл нь бурхны үгийг гүйцэлдүүлж бурхныг магтан алдаршуулахаар бүтээгдсэн бүтээл юм аа. 자, 그다음 이제 정말 중요한 부분입니다. 17문. 하나님은 인간을 어떻게 창조하셨는가? За 17-д асуулт маш чухал зүйл байна. За энэ юу гэхээр бурхан хүн төрлөختнийг хэрхэн бүтээсэн бэ гэсэн асуулт байна. 자, 하나님이 다른 모든 피조물을 Ямагша 만드신 후에 За та нэг асуултыг нэг 2 удаа нэг татаад 인간을 явж байгаа. 남자와 여자로 누군가 창조하셨다. 목사님 잠시만 이 질문을 아, 질문? 적으려고 예. 하시는 것 같아요. 17-д асуулт нь юу гэхээр бурхан хүн төрлөختнийг хэрхэн бүтээсэн бэ? Хүнийг хэрхэн бүтээсэн бэ? 예, 뭐 질문? 예. 이 하나님은 인간을 어떻게 창조하셨는가? 이거를 네. 좀 천천히 예, 예. 자, 받아 적으려고 하시는 것 같아요. 받아 적으신다고요? 예, 천천히. 그러니까 하나님이 모든 피조물을 만드신 후에 인간을 남자와 여자로 창조하셨다. бурхан бүх бүтээлүүдээ бүтээсний дараа эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээсэн. 남자의 육체는 땅의 흙으로 만드셨고 Эрэгтэй биеийг газрын шороогоор бүтээсэн. 여자는 남자의 갈비뼈로 만들었다. Эмэгтэйг эрэгтэй хавиргаар бүтээсэн. 자, 그리고 그들에게 하나님이 영혼을 부여하시고 Бурхан тэдэнд сүнс амьсгалыг оруулж 여기 이것도 뭐 설명하실 좀 어렵지 않겠어요? 살아있고 합리적이며 불멸하는 영혼을 부여하시고 한번 해볼게요. 네네. тэдэнд зүй зохистой 합리적이며 불멸. 예. 불멸이 이게 없어지지 않는다는 네, 거죠. 맞아요. 예. 이게 영혼이 그거예요. 없어지지 않는 불멸하는 영혼. 예. Тэгээд бурхан яасан бэ гэхээр тэдэнд амьд мөн зүй зохистой үл устдах сүнсийг өгсөн гинэ. Амьд бурхан тэдэнд яасан бэ гэхээр амьд зүй зохистой үл устдах сүнсийг өгсөн. 자, 그들을 지식과 의로움과 거룩함에서 그 자신의 형상대로 만들어 Тэднийг мэдлэг, зөвхт байдал, ариунаас өөрийнхөө ариун дотор тэднийг дахиад хэлье. Тэднийг мэдлэг ба зөвхт байдал ба ариун байдал дотор бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээн 하나님의 법을 그들의 마음속에 기록하며 그것을 성취할 수 있는 힘을 주어서 피조물을 다스리도록 하셨다. бурхны хуулийг тэдний сэтгэлд сийлэн тэр хуулийг хэрэгжүүлэх хүчийг өгч
бүтээлүүдийг захирах хүч чадлыг өгсөн. 자, 그런데 타락할 수 있다. 예, 타락할 수 있다. Гэсэн хэдий ч яасан бэ гэхээр завхрах боломжтой гэнэ. хүн төрөлхтөн завхрах 자, 하나님이 그렇게 창조했습니다. тийм боломжтойгоор бүтээсэн юм байна. 자, 성경에서는 분명히 자, 창세기 1장 27절에도 남자와 여자로 창조했다고 했습니다. Эхлэл 1:27-г харах юм бол хүнийг бүтээхдээ эрэгтэй эмэгтэй хүн бүтээсэн гэж яг тодорхой бичсэн байгаа, гарч байгаа. 자, 그러니까 남자면 남자고 여자면 여자인 겁니다. За тэгвэл юу гэсэн үг вэ гэхээр эрэгтэй хүн бол эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн нь эмэгтэй хүн ийм байдалтайгаар бүтээгдсэн байх нэ. 네, 그런데 요즘 점점 이러한 이러한 성의 성별을 자꾸 무너뜨리려 합니다. За тэгвэл одоо яаж байна вэ гэхээр энэ хүйсийн энэ ялгаа байгаа шүү дээ, тэ. Энэ хүйс гэсэн энэ Бурхны бүтээсэн энэ зүйлийг устгаж үгүй болгох гэсэн оролдлогууд маш их бий болж байгаа. Ийм зүйлүүд их бий байна. 그러니까 여러분, 남자는 누굴 보고 남자라고 합니까? За тэгвэл эрэгтэй гэхээр ямар зүйл эрэгтэй байх вэ? 이 질문도 참 질문 같지 않은데 여러분들은 남자입니까, 여자입니까? За хэрэг ингэж асуух юм бол асуулт биш юм шиг асуулт байна. 네, 저는 남자입니까, 여자입니까? За та бүхэн эрэгтэй юу, эмэгтэй юу? Би эрэгтэй юу, эмэгтэй юу? 네, 뭐 누가 봐도 남자고 여러분들은 누가 봐도 또 여자는 여자고 남자는 남자죠, 그죠? Хинч харсан би бол эрэгтэй. Тэгээд та бүхэн хинч харсан эрэгтэй хүн нь эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн нь эмэгтэй хүн шүү дээ. Тийм биз дээ. 제가 왜 그런 질문을 하냐면 За би яагаад ингэж асуусан бэ гэхээр 이 사람들이 분명히 남자임에도 불구하고 자기가 여자가 되고 싶어서 또 어떤 여성적인 그런 부분들이 있어가지고 스스로가 남자인데 자기는 여자입니다라고 그렇게 하는 사람들이 점점 많아지고 있습니다. за эрэгтэй хүн байгаад идэг. Тэгсэн хэрнээ тухайн одоо эрэгтэй хүний эмэгтэйлэг тийм чанарууд гэх юм эмэгтэйлэг тал нь жоохон давмгаа байгаад байна. Тийм бол тэр эрэгтэй хүн би эмэгтэй хүн уг нь бол эрэгтэй хүн ирнэ. Би эмэгтэй хүн мөн гээд яаж яана гэхээр өөрийгөө ингэж өөрийнхөө хүүсийг үгүйсгсэн ийм байдал илүү их иймэрхүү байдлууд их болж байгаа, ихсэж байгаа. 그러니까 무슨 말이냐면 이 성 자체는 하나님이 이미 결정해서 우리가 이 땅에 태어나게 되는 것입니다. 결정된 대로 태어나게 되는 겁니다. За тэгвэл энэ хүйс гэдэг энэ зүйл эм гэсэн энэ хүйс нь юу гэхээр Бурхны аль урьдаас тогтоосны дагуу эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнээр эмэгтэй хүн эмэгтэй хүн болж төрж мэндэлж байгаа. 그런데 그거를 인정하지 않고 자기가 스스로 선택하겠다는 거예요. Тэгсэн Бурхны тэр урьдаас тогтоосон зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр яаж байна вэ гэхээр би энэ хүүсийг би эрүү эмүү гэдэг хүүсээ би сонгоно гэд ийм байдалтай болоод байна гэсэн үг юм. 그러니까 이미 나는 여자로 태어났는데 그럼에도 불구하고 내 스스로가 나는 남자가 되고 싶다. 남자처럼 내가 살아야 되겠다. 이렇게 선택하겠다는 겁니다. 스스로 성을. Аль хэдийн эмэгтэй хүн болоод төрсөн хэрнээ би эрэгтэй хүн болмоор байна гэд эрэгтэйлэг байдлаар эрэгтэй юм шиг ингэж амьдарч байгаа, ингэж явж байгаа ийм байдлууд улам ихсэж байна. 그래서 우리 대한민국도 점점 그런 사람들이 점점 이제 나타나고 있는데 심지어는 이 수술까지 해가지고
남자인데 여자로 수술하고 또 여자인데 남자로 수술하고 뭐 이런 경우들이 종종 이제 나타나고 있습니다. Солонгост ийм асуудлууд маш их бий болж байгаа. Бүр яг эрэгтэй хэрнээ эмэгтэй юу лээ хүйсийн хүйсээ солиулаад хагалгаа хийгээд хүйсээ солиулаад эмэгтэй болсон. Эсвэл эсэргээрээ эмэгтэй хэрнээ хагалгаа хийлгэж хүйсээ солиулаад эрэгтэй болсон ийм явдлууд улам газар аваад улам ихсэж байгаа. 그런 사람들을 우리가 이제 흔히 이제 트랜스젠더라고 하죠. 트랜스젠더. За тэгээ бид нэр ийм хүмүүсийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр трансгендер гэж хэлдэг. 혹시 그런 분 만나본 적 있나요? За тийм хүмүүстэй учирч байсан, уулзж байсан тохиолдол байгаа юу? 네, 그래서 참 안타까운 일들인데, 예, Энэ бол 물론 маш харамсмаар ийм зүйлүүд 예, байгаа. 남자로 태어났지만 좀 여성적인 부분이 좀 있을 수 있어요. 이렇게 성격이라든지 어떤 그런 성향이. За мэдээж эрэгтэй болоод төрсөн хэрнээ одоо тухайн хүн жишээлх юм бол жоохон эмэгтэйлэг зан чанар эсвэл эмэгтэйлэг тийм байдал нь илүү давмгай тийм эрэгтэй хүн байж олон шүү дээ. 그건 이제 여자도 마찬가지죠. 여자로 태어났지만 어떤 좀 남성적인 그런 부분이 좀 강한 그런 여자분들도 있습니다. Тэгвэл эсэргээрээ эмэгтэй хэрнээ эрэгтэйлэг чанар нь арай давмгай тийм эмэгтэй хүмүүсүүд бас байдаг шүү дээ. 그렇다고 해서 내가 또 다른 그 성을 선택할 수 없습니다. Тэглээгээд энэ эрэм гэсэн энэ хүйсийг сонгоно гэсэн ийм ойлголт бол байж орсгүй зүйл юм аа. 그것은 하나님의 창조를 부정하는 일입니다. Ийм зүйл бол юу гэхээр бурхны бүтээлийг үгүйсгэсэн хэрэг юм аа. 그리고 얼마든지 자신의 그런 남자로서 또 여자는 여자로서 그런 부분으로 충분히 살아갈 수 있습니다. 예? 남자는 남자로서 남자답게 또 여자는 또 여자로서 그렇게 충분히 그렇게 잘 살아갈 수 있습니다. Юу гэхээр эрэгтэй хүн бол эрэгтэй хүн болж төрсөн бол эрэгтэйлэг тийм байдлаараа одоо юу гэх 이게 좀 표현이 몽골어로 조금 표현이 좀 어려울까요? 네, 그러면 그거는 넘어가죠. 자, 넘어가고. 예를 들면 남자가 여성적인 그 면이 많다 할지라도 그렇죠. 남자는 할 수 있다는 거죠. 네, 남자로서 충분히 어떤 남자로서 잘 살 수 있고 여자가 되지 않다 하더라도 여자가 되고 싶은 마음이 있다 하더라도 충분히 남자로서 잘 살 수 있고 여자도 마찬가지. 예. 하나님이 그렇게 살도록 만들어 놓으셨다. За эрэгтэй хэрнээ эмэгтэйлэг чанар нь давмгай эсвэл эмэгтэй хэрнээ эрэгтэйлэг чанар нь давмгай байсан ч гэсэн эрэгтэй хүнээрээ насан туршдаа амьдрах боломжтой. Эмэгтэй хүн нь эмэгтэй байдлаараа насан туршдаа амьдрахаар бурхан ингэж бүтээсэн шүү дээ. 이 부분을 제가 좀 설명을 좀 길게 했는데 왜냐면 이 부분이 참 굉장히 좀 심각한 문제가 되기 때문에 말씀드리는 것입니다. За энэ эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн талаар жоохон урт тайлбарлалчлаа. Гэхдээ энэ асуудал бол бүр арай ийм саяны багшийн ярьсны дагуу маш их асуудал үүсгэж байгаа ийм асуулт учраас жоохон урт тайлбарлалчлаа. 그렇기 때문에 여러분들이 분명히 하나님께서는 남자는 남자로 여자는 여자로 창조하셨다. Тэгэд юу гэхээр бурхан эрэгтэй хүнийг эрэгтэй байхаар, эмэгтэй хүнийг нь эмэгтэй байхаар бурхан бүтээсэн юм аа. 그리고
가장 그 최초의 사람은 인간은 바로 아담. 아담을 흙으로 만드셨다. За тэгвэл хамгийн анхны хүн болох Адамыг Бурхан тоос шороогоор бүтээсэн. 그러니까 여러분, 이 시작은 바로 아담입니다. 아담. За тэгвэл энэ хүн төрлөختний эхлэл нь Адам юм. 그리고 하와는 아담의 갈비뼈로 만드신 겁니다. Тэгээд Еваг Адамын хавиргаар бүтээсэн. 예, 그러니까 남자와 여자를 창조하셨지만 가장 먼저 아담을 만드시고 그리고 그 갈비뼈로 하와를 만드신 겁니다. За тэгвэл Бурхан хүнийг бүтээхдээ хамгийн түрүүнд Адамыг бүтээсэн байгаад тэгээд дараа нь түүний хавиргаар эмэгтэй хүнийг Еваг бүтээсэн байгаа. 그리고 생명으로 창조되었다. 창세기 2장 7절 보면 생명으로. За тэгээд Эхлэл 2-ын 7-ыг харах юм бол амин амьсгалыг хамраар нь үлээн оруулсан гэж байгаа. Тэгээ амин амьсгалаар бүтээгдсэн гэсэн үг юм. 그래서 성경에 보면은 2장 7절에 2장 7절 한번 읽어주세요. 창세기 2-ын Эхлэл 2-ын 7-ыг харъя. Эзэн бурхан тоос шорооноос хүнийг бүтээж амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд оршигч болжээ. 그러니까 흙으로 몸을 만드신 다음에 생기를 코에 불어 넣으시고 사람이 생명이 되었다. 그러니까 Амин амьсгалыг биш юм байна шүү. Би буруу харсан байна. Хүн юу яасан бэ гэхээр амьд оршигч гэсэн байна. 살아있는 생명체가 되었다. Амьд оршигч юм хүн болвол. 자, 뿐만 아니라 욥기에서도 보면은 지성적인 존재로 창조되었다. За мөн Ёв 35-ын 11-ыг харах юм бол 35-ын 11-ыг харъя. 예, 이런 부분들이 우리는 이제 동물들하고 이제 다른 거죠. Мэргэн болгосон гэсэн байгаа. Юу гэхээр амьтнаас ялгаатай гэсэн үг юм аа. Хүн амьтнаас ялгаатай гэсэн үг юм. 예, 그리고 전도서 12장 7절, 마태복음 10장 28절에 보면은 이 불멸적인 영혼으로 창조되었다. За номлогчийн үгс 12-ын 7 мөн Матай 10:28 луу 23-ын 48-ыг харах юм бол 불멸 잠시만요. 그러니까 예, 그냥 영혼이라고 үл устдах үл устдах сүнстэйгээр бүтээсэн гэсэн байгаа. Үл устдах сүнстэй бүтээсэн юм аа хүнийг. 우리 사람은 이 몸과 영으로 돼 있어요. 몸과 영으로. Номлогчийн үгс 12-ын 7, Матай 10-ын 28, Луг 23-ын 43. Хүн төрлөختнийг үл устдах сүнстэйгээр бүтээсэн. Тэгээ хүн юу гэхээр махан биетэй төдийгүй сүнстэй. 자, 그런데 우리 육체는 이 몸이죠, 몸. 육체는 불멸하지 않습니다. 육체. 육체가 불멸하지 않는다고요? 예, 이 몸. 예. 우리 사람의 몸. 예. 예. 자, хүний бие үл устна гэж байна. 그러니까 불멸하지 않는다는 건 뭐냐면 죽는다는 거예요. 우리 사람은 다 죽는다는 거예요. За, үл устна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн үхнэ гэсэн үг юм аа. 그러면 우리 다시 몸은 어떻게 됩니까? 흙으로 돌아가죠. 다 태워져서 아니면 뭐 썩어져서 결국 다 흙으로 돌아가죠. 그죠? За, хүн үхэхээр яах вэ? Энэ махан бие яах вэ гэхээр шатаагдаж юм уу? Эсвэл ялзраад шороо руу буцаж орно. буцаж шороо болно. 그러니까 이 세상의 피조물들은 불멸하지 않아요. 다 시간이 지나면 다 이제 없어지고 맙니다. 영원하지 않아요. 영원하지 않다는 거예요. 불멸하지 않다는 거, 영원하지 않아요. 이 세상의 피조물들은, 그러니까 만들어진 것들은 영원한 게 없어요. 아까 천사 말고는. 잠시만요, 목사님. 네네네. 불멸.
다시 한번 없어진다는 말, 설명을 해주세요. 없어진단 말이야, 없어진다. 없어진다? 없어지지 않는다, 불멸. За энэ ертөнцийн ямар ч зүйл юу вэ гэхээр үл устна гинэ. 그런데 우리 인간 안에 있는 그 영혼을 하나님 만드셨기 때문에 그 영혼은 없어지지 않는다. 다른 건 다 없어지는데 우리 그 영혼은 없어지지 않는다. 그러면 육체가 불멸하지 육체는 그렇죠. 육체는 불멸하지 않죠. 없어지지 않는다는 거죠. 그러니까 불멸하는 말이 없어지지 않는 거고 불멸하지 않는 거가 이제 없어진다는 거죠. 없어지는 거죠. 예. 아, 그러니까 예. 여기 보세요. 불멸적인 영혼이라고 그랬잖아요. 그러니까 영혼은 불멸하다. 영혼은 없어지지 않는다. 그 말이에요. 몸은 몸은 없어져. 없어진다. 예, 몸은 불멸하지 않아. 그런데 영혼은 불멸해. 예. 같이 보시면 돼. 영혼이랑 불멸이란 말을 같이 보시면 돼. уучлаарай би сая буруу орчилсан байна. Хүний сүнс бол үл устдах чанартай. Харин хүний махан бие бол устнаа. буруу хэлээд тах шиг байсан. 자, 아니, 괜찮아요. 괜찮아요. 이거 굉장히 어렵고 중요한 부분이기 때문에 그렇게 좀 잘 이해하시면 좋아요. 예. Энэ үг ингээ ханзаар яриад байгаа үг болохоор би жоохон андуурчлаа. За. 예, 괜찮아. 괜찮아. 이거는 어려운 단어예요. 어려운 문제고 하니까 그렇게 예. 충분히 이해하시면 됩니다. 자, 중요한 것은 또 하나님의 형상으로 창조되었다. 인간은 하나님의 형상으로 창조되었다. Энэ ертөнцийн дэх ямар ч зүйл устна. Хүний энэ махан биш хүртэл устнаа. Тэгээ харин хүний энэ сүнс үл устдах чанартай гэж тэгж байна. За тэгээд дараагийнх нь болохоор Эхлэл 1:27 хүн Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. 자, 이게 참 굉장히 중요한 부분입니다. 하나님의 형상. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэж байгаа энэ зүйл бол маш чухал юм аа. 자, 이 하나님의 형상 안에는 이 지식, 그러니까 하나님의 지식이 이제 인간 안에 이제 있다는 거죠. 그러니까 골로새 3장 10절에 보면은 이 하나님의 형상은 지식을 포함한다라고 돼 있어요. 지식을 포함한다. Тэгвэл Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдэг нь юу гэж байгаа вэ гэхээр Бурхан бол мэдлэгтэй бурхан тийм ээ. Мэдлэгээр дүүрэн хязгааргүй бурхан байгаа. Тэгвэл тэр Бурхны мэдлэгийг хүртэл дуурайсан гэсэн үг байгаа. Тэгээ Колоссе 3:10-ыг харах юм бол түүний дүр төрхийн дагуу үнэн мэдлэгт шинжлэгдсэн хүн юм аа гэсэн ишлэл байна. 네, 그러니까 우리가 인간이 하나님의 형상으로 우리가 창조됐다라고 하니까 어떤 뭐 모양을 생각할 수 있잖아요. 하나님 어떻게 뭐 생겼나? 그게 아니고 하나님의 그 지식을 말하는 거예요. 하나님의 지식. 하나님의 그 지식이 인간을 만드실 때 그렇게 창조하셨다. 그 지식으로 창조하셨다. За тэгвэл түрүүн Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн энэ бол чухлаа гэж хэлсэн байгаа. Яагаад чухал вэ гэхээр хүн Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэх юм бол зөвөр одоо энэ бидний хүний энэ хэлбэр дүрс байгаа штэ. Яг энэ хэлбэр дүрсээ Бурхны хэлбэр дүрстэй адилхан бүтээгдсэн байна гэж ойлгож магадгүй. Гэхдээ үүнээс илүү одоо ийм давмгаа илүү давсан ойлголтоор юу вэ гэхээр Колоссе 3:10 дээр юу гэж гарч байгаа гэхээр бурхан мэдлэгийн бурхан бол мэдлэгтэй бурхан гэж. Тэгвэл тэр бурханы мэдлэгийн дүр төрхийг бас дүр төрхийн дагуу хүн бүтээгдсэн юм а гэсэн үг. 네, 뿐만 아니라 의와 거룩도 포함한다. 이 하나님의 형상 가운데 의와 거룩. Мөн юу гэхээр бурхны дүр төрхөд юу бас хамаарагдах вэ гэхээр бурхны зөвхт байдал ба ариун байдал бас ордог юм аа. 그러니까 우리는 쉽게 말씀드리면 이 하나님의 형상이 있기 때문에 우리가 하나님을 알고 하나님을 사랑하고
하나님을 섬길 수 있는 거예요. 그렇게 생각하시면 Эфес 됩니다. Бурхныг дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдэг нь юу гэж байгаа вэ гэхээр бид нар Бурхныг тэр мэдлэгээр мэдэж таньж Бурхныг хайрлан Бурхны зөвхт байдал нь гэхээр Бурхныг хайрлан түүнийг хүндэтгэн бишрэн дээдлж байгаа юм аа. Энэ бол бүгдээрээ Бурхны дүр төрх юм аа. 그렇죠, 여러분? 우리 Тийм 사람 биш гэж 말고는 뭐 하나님을 섬기고 뭐 하나님을 사랑하고 뭐 짐승들이나 다른 피조물들은 그럴 수 없어요. 그러지 못합니다. 그런데 하나님이 우리 тийм биш гэж 인간을 юу? 그렇게 만드신 겁니다. Хүнээс өөр Бурхны бүтээсэн бүтээлүүд амьтан эсвэл ямар нэгэн бүтээл Бурхныг таньж мэдэж Бурхныг хайрлан хүндэтгэж Бурхныг магтан алдаршуулж байгаа юу? Тийм боломжгүй. 자, 이제 해설을 볼게요. 밑에 성경은 이제 찾아보시면 좋겠습니다. 각자 찾아보시면 좋겠고 이제 해설을 좀 보겠습니다. За тайлбар хэсгийг харъя. 자, 1번 보면 자, 아담의 육체가 땅의 흙으로 만들어졌다는 사실이 왜 중요한가? 흙으로 만들어졌다는 사실이 왜 중요한가? За тайлбарын нэгдүгээр асуулт нь Адамын бие газрын шороогоор бүтээгдсэн гэдгийн чухал шалтгаан нь юу вэ? 자, 이것이 의미하는 바는 자, 우리 육체가 이 땅의 흙과 같은 구조로 되어 있다는 거예요. 화학적인 요소로 구성되어 있다는 겁니다. За юу вэ гэхээр штэ энэ хүний энэ махан бие энэ хүний махан бие энэ газрын шороотой адилхан тийм 그 보면 되죠. химийн 봤을 때. газрын шороотой адилхан тийм химийн бүтээгдэхүүнийг агуулсан гинэ. 사람이 죽게 되면 이렇게 땅에 묻히게 되고 또 시간이 지나면 다 그죠? 거기서 이제 어쨌든 다 부식이 되면서 결국 다 이제 흙으로 이제 돌아가게 되는 거죠. За хүн өөх юм бол газар шороонд болдог шүү дээ тий. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрсний дараа яах вэ гэхээр тэр юу гэхээр ингэж яа гэдэг үлээ. 그러니까 우리가 илэрч тэгээд шороо болдгоо. Үнс шороо болдгоо гэж. 그러니까 여러분 우리가 뭐 그렇게 대단한 존재가 아닙니다. Тэгээд юу гэхээр хүн үнэхээр маш эрхэм тийм оршихуй биш юм аа гэдгийг харж болж 우리 байна. 땅의 흙과 다르지 않아요. Бид нэр бол энэ газрын шорооноос ялгагдах юмгүй хүн. 그런데 하나님이 특별히 사랑하셔서 우리를 하나님의 형상으로 우리를 만들어 주신 겁니다. Гэхдээ Бурхан биднийг онцгойлон хайрлаж өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу бүтээсэн. 그래서 우리는 그 영혼이 있다는 거 그게 중요합니다. 영혼. 물론 몸도 중요하지만 그 영적인 그러한 존재로 하나님 만들으셨다는 거 그 중요합니다. Тийм болохоор бид нар энэ хүн сүнстэй гэдэг энэ зүйл бол маш чухлаа. Хүн мэдээж махан бие чухал боловч үүнээс илүүтэйгээр энэ сүнс буюу энэ сүнслэг оршихуй гэдэг энэ зүйл бол маш чухлаа. 자, 그러면 두 번째 문제 보면은 그러면 하와 여자이죠, 여자. 그럼 여자는 흙으로 만들지 않고 아담의 갈비뼈로 만들었습니다. За тэгвэл хоёр дахь асуултыг харъя. Хоёр дахь асуулт нь юу гэхээр Бурхан тэгвэл тэр эмэгтэй Ева яагаад Адамын хавиргаар бүтээсэн бэ? Түүнийг яагаад газрын шороогоор бүтээгээгүй юм бэ? гэсэн асуулт гарч ирж байна. 자, 그럼 여러분 좀 여기서 궁금한 생각이 들죠? 아담은 흙으로 만들었는데 하와는 갈비뼈로 만들었다면 그러면 아담과 하와는 다른 사람일까요? 다른 성분일까요, 그러면? За тэгвэл яг энэ асуултыг асуух юм бол бас нэг ийм сонирхолтой асуулт гарч иж магадгүй юм аа. Юу гэхээр Адамыг тэгвэл
газрын шороогоор бүтээсэн. Тэгвэл Ева нь Адамын хавиргаар бүтээгдсэн юм бол энэ хоёр хүний одоо энэ химийн чанар гэж ярих уу те, энэ чанар нь өөр үү? 근데 여러분, 우리가 사실은 여러분들이 흙으로 사람을 만들 수 있습니까? За гэхдээ бүгдээ яг бодтой дээр байдал дээр хараад үзье. Шороогоор хүнийг бүтээх боломжтой юу? 예, 그죠? 우리는 흙으로 어떻게 뭘 만들 수는 없어요. 흙으로 뭐, 예, 뭐 아이들이 뭐 밖에서 이렇게 흙 가지고 장난을 치지만 그걸로 사람을 절대 만들 수 없습니다. Энэ бас жоохон бодох асуудалтай. Хүн шороогоор, газрын шороогоор хүн бүтээх үү? Ямар нэгэн зүйл хийх үү? За хүүхдүүд гадаа гараад ис шороогоор тоглодог. Гэхдээ яг тэр ис шороогоор хүнийг бүтээх боломжтой юу? Ямар ч боломжгүй үстэй. 예, 그러니까 우리 생각엔 야, 흙으로 어떻게 사람을 만들 것이며 또 갈비뼈 가지고 또 어떻게 또 사람을 만들 수 있을까? 우리는 뭐 이해를 잘 할 수 없습니다. 우리 생각으로는. За тэгээд хүний энэ оюун бодлоор бол ойлгох боломжгүй. Яаж энэ газар энэ шороогоор, ис шороогоор хүнийг бий болгох юм бэ? За хүний энэ хавиргаар яаж хүнийг бий болгох юм бэ? Үнэхээр хүний оюун ухаанаар бол бодоод ч боломжгүй ийм зүйл байна. 예전에도 한번 말씀을 드렸던 부분인데 이 성경은요, 우리를 이해시키는 말씀들이 아니에요. За би урд нь бас хэлчихсэн. Энэ Библийн үгүүд нь биднэрт ийм учиртай юм гэж бүр нарийн ширийн биднэрт хэлж заадаг ном биш ээ. 그러니까 우리가 이 말씀을 받아들이려면 하나님에 대한 존재를 인정을 해야 됩니다. Бид нэр Библиэл дээрх үгүүдийг хүлээн зөвшөөрнө гэж байгаа бол эхлээд Бурхны тэр оршихуйг бид нэр хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм аа. 그리고 그분이 하신 말씀, 이 성경, 이 말씀이 하나님 말씀이다라고 우리가 믿는 것이 전제가 돼야 돼요. Тэгээ Библиэл дээрх үг бүр Бурхны айлтсан үг мөн гэсэн итгэл дээр тулгуурладаг байх ийм итгэл чухал юм аа. 자, 그러면 그게 된 상태에서는 얼마든지 하나님은 흙으로도 사람을 만들 수 있고 또 그 갈비뼈를 가지고도 똑같이 사람을 만들 수 있는 겁니다. За тэгвэл ийм байдалтай, ийм Библиэл дээр тулгуурсан итгэлтэй болвол юу гэхээр Бурхан энэ газар шороогоор хүнийг бүтээх боломжтой, энэ хавиргаарч бас хүнийг бүтээх боломжтой ийм зүйл юм аа. 그러니까 무슨 말이냐면 흙으로 만든 아담도 사람이고 갈비뼈로 만든 하와도 똑같은 사람이다라는 것입니다. За тэгвэл юу гэхээр энэ шороогоор бүтээгдсэн Адам ч хүн, хавиргаар бүтээгдсэн энэ Евач эмэгтэйч бас адилхан Адамтай адилхан хүн юм аа. 자, 그런데 왜 똑같이 흙으로 만들지 않고 하와는 왜 아담을 먼저 만들어 둔 다음에 그 갈비뼈로 만들었느냐? 이제 그게 중요한 이제 문제거든요. За тэгвэл яг адилхан шороогоор бүтээхгүй яагаад Адамыг нь шороогоор бүтээчихэд Еваг Адамын хавиргаар бүтээсэн юм бэ? Энэ асуулт бол чухал асуулт юм аа. 자, 왜냐하면 이제 하나님의 그 계획은 그러니까 두 인간으로부터 시작이 되는 게 아니고 한 사람으로부터 시작하게 하려고 아담을 먼저 만드신 겁니다. Тэгвэл Бурхны төлөвлөгөө юу вэ гэхээр энэ хүн төрлөختөн хоёр хүнээс үүдэлтэй биш, харин нэг хүнээс үүдэлтэй юм аа гэсэн ийм Бурхны төлөвлөгөө оршиж байгаа юм аа. 그러니까 무슨 말씀인지 알겠죠? 그러니까 하와도 똑같은 아담과 같은 사람이지만 하나님께서는 아담으로부터 시작으로 해서 이렇게 인류가 이렇게
나타나게끔 하나님이 그렇게 계획하신 겁니다. За юу гэхээр Еван яг адилхан Адамтай яг адилхан хүн боловч энэ хүн төрлөختний үүсэл нь хоёр хүнээс үүдэлтэй биш, нэг хүнээс үүдэлтэй гэдгийн илрэл юм аа. 그러니까 여러분, 하와는 그러니까 아담처럼 하와가 별도로 존재한 것이 아니고 바로 아담 안에서 이렇게 하와가 만들어지도록 하나님이 그렇게 하신 겁니다. Тэгвэл юу гэхээр Ева Адамаас тусдаа ийм одоо оршихуй биш. Харин Адам дотроос Адамаас үүдэлтэй хүн гэсэн зүйл юм аа. 그렇기 때문에 아담의 갈비뼈를 통해서 하나님이 그 여자 하와를 만드신 겁니다. Тэгээд яг нэг хүнээс үүдэлтэй ийм бурхны төлөвлөгөө оршиж байгаа учраас Ева Адамын хавирганы ясаар бүтээсэн юм аа. 뭐 사람의 뼈가 여러 뼈가 있지 않겠어요, 그죠? 그런데 그 가운데서 갈비, 이 안에 굉장히 중요한 이 장기들을 보호해주는 이 갈비, 그 뼈로 만드셨다는 부분을 우리가 좀 더 생각해 보면, 그 하나님이 그 여자의 역할이 뭔가 그 갈비뼈를 본때서 그렇게 보호할 수 있도록 또 도와줄 수 있도록 그런 역할로 만드신 게 아닌가 또 우리는 그렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 여자를 남자가 도와주는 보호해 주는 것. 이 갈비뼈, 그렇죠. 여자가 여자가 남자를 그렇죠. 도와주고 보호해주고 원래 그렇죠. 그게 그러한 역할로서, 예. 이 갈비뼈가 이 보호해주는 거잖아요. 이 안에 있는 아주 중요한 것들을 이제 그렇게 생각해 볼 수 있다. 예. 여자가 남자를 그렇죠. 이 도와준다는 갈비뼈니까. 예. 예. За тэгээ юу гэхээр хүн маш олон ястай шүү дээ тий. За тэгээд энэ олон ясны дундаас тэгвэл яагаад хавирганы ясаар ингэж бүтээсэн юм болоо гэж бас бодож болох юм аа. Зүгээр л ийм асуулт гарч ирж болох юм. Гэхдээ энэ асуултанд зүгээр нэг бодоод үзье. Юу гэж бодож үзэж болох вэ гэхээр энэ хавирганы яс болвол энэ дотор эрхтнийг хамгаалсан маш чухал ийм яс байгаа тий. За тэгээд энэ чухал яс нь юу гэхээр эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнд энэ хавирганы яс энэ дотор эрхтнийг хамгаалсан одоо тусалсан дэмжсэн ийм утга агуулгыг агуулж байгаатай адил эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнд бас тус дэм болно гэсэн ийм утга агуулгыг бодож болох юм аа. 그래서 창세기 2장 18절에도 이 아담이 혼자 있는 것을 하나님이 좋지 않게 보시고 또 혼자 살 수가 없죠. 그래서 돕는 배필로 이 여자를 만들어 주신 겁니다. 돕는 배필. Тэгээд Эхлэл 2:18-ыг харах юм бол Адам ганцаараа байх нь бурханд сайнгүй харагдсан. Тэгээд түүнд туслагчийг бүтээе гэж шийдсэн байгаа. За тэгвэл Адам ер нь ганцаараа байна гэдэг бол ганцаараа ер нь амьдрах боломжгүй шүү дээ, тийм ээ? Хүн ганцаараа амьдрах хэцүү. 어떻게 보면은 그 돕는 배필이 참 중요합니다. 잘 도와줘야 또 남자가 또 잘 할 수 있도록 그 돕는 배필, 그 중요한 역할을 하도록 하나님이 이 여자를 만드신 겁니다. За ер нь бол энэ туслагч маш чухал зүйлээ. Туслагч гэдэг бол маш чухал зүйлээ. Тэгээд энэ эрэгтэй хүнд туслуулахаар эмэгтэй хүнийг бурхан хавирганыхын ясаар бүтээсэн юм аа.